नमस्कार. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 5व्या दिवसाचा व्हासा निहाळ. लोकसंख्येच्या निकषांचा उल्लेख करून राज्यात अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय स्थापन करपाची गरज गोंय सरकारान न्हयकारल्या. पूण घटस्फोट आनी घरगुती अत्याचार प्रकरणांचो वाडत आशिल्लें प्रमाण सुटावे करपा खातीर आनीक 74 न्यायाधीशांची वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ली नेमणूक बेगोबेग चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सभागृहात दिली. आमदार उल्हास नुयेकर हांणी मांडिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की गोंयांत सध्या 33 न्यायालयां आसात आनी वैवाहीक वादाचेर जिल्लो न्यायालयांत वरिश्ठ विभाग नागरी न्यायाधीश निवाडो दितात. जाल्यार घरगुती हिंसाचार आनी भुरग्यांच्या ताब्यांत घेवपाचे प्रस्न तालुक्याच्या पांवड्यार नागरी न्यायाधीश आनी न्यायालयीन दंडाधिकारी हाताळटा. फाटल्या 3.5 वर्सांत म्हळ्यारूच जानेवारी 2022 ते जून 2025 मेरेन 2954 लग्न आनी घटस्फोटा संबंदीत याचिका दिवाणी न्यायालयांत दाखल जाल्यात. तशेंच राज्यभर घरगुती हिंसाचार देखरेखी संबंदीत 2237 प्रकरणां प्रलंबीत आसात अशें आमदार उल्हास नुयेकर हांणी सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण 10 लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या खंयच्याय वाठारांत कुटुंब न्यायालय स्थापन करूं येता अशें स्पश्ट केलें. सुमार 15 लाख लोकसंख्या आशिल्ल्या गोंयांत पयलींच एक कुटुंब न्यायालय आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हळां. तुम्ही असे स्पेशल कोर्ट स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटल्यार पूण family courts or rules are framed in Goa, but till date there is no family court established in the laid down in the family court in Act 1984. States like Sikkim with very less population have established family courts which help resolve family disputes. A separate family court will ensure focus of cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matters. Speaker sir, माझा प्रश्न आहे की ह्यो ज्यो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो ते डिले जाता. त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहा की तुमी ह्यो केसी जर तुमी सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचो बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुमी पिकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुमी दवरपा जाय अशी म्हाजी प्रश्न काडत आसा. तुमी मिनिस्टर तुमी ह्या खातीर करतले काय ना इतलें म्हाका आन्सर जाय. Because sir, as per the guidelines of the High Court, it is said that these family courts are a need where the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not. Point number one. Point number two, as far as the cases are concerned, you see, we are in the government has sanctioned 74 fresh positions for judges. So once those are appointed, if the situation demands, definitely we will appoint some family courts. But upon appointment of the 74 new judges. आम्ही गोवा मॅट्रिमोनियल केसीस गोंयांत ज्यो आसा पळय न्ही त्यो हँडल बाय द सिनियर डिव्हिजन ऑफ द सिव्हिल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. While the domestic violence and child custody maintenance cases जो are adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level, the cases jata. That is one. Family Court Act according to the 1984 enforced in Goa is 1990. हाज्यानुसार म्हणजे it is a खुदाय म्हटलो. But matrimonial cases prescribed by the 10 courts altogether there is a 33 courts in Goa at present for the matrimonial related cases in the child custody domestic violence maintenance. Okay, government and recently law 6625 एक administrative approved 674 judicial court आता मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे केला. हे एकदा त्यांचे सगळे झाले त्या मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता. एट प्रेझेंट रायटली तेंच्यांनी सांगला तशें मिनिमम 1 मिलियन लोक जर आसत जाल्यारच वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्धा जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. त्या वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना. बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसीस वाडत आसा ताका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. गोंयांत घटस्फोट आनी वैवाहीक वाद उणे करपा खातीर लग्ना पयलींच्या समुपदेशनाची पद्दत सुरू करपाचो सरकार विचार करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत घटस्फोटाचें प्रमाण वाडटा. कांय फॉरेन देशांत लग्ना पयलीं समुपदेशन करपाची पद्दत आसा. गोंयांतय अशी पद्दत चालीक लावपाचो सरकार विचार करतलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आम्ही गोवा मॅट्रिमोनियल केसीस गोंयांत ज्यो आसा पळय न्ही त्यो हँडल बाय द सिनियर डिव्हिजन ऑफ द सिव्हिल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. While the domestic violence and child custody maintenance cases जो are adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level, your cases jata. That is one.
Family Codes Act according to the 1984 enforced in Goa is 64 1990. ह्याच्यानुसार म्हणजे इट इज होदाय म्हटलं, बट मॅट्रिमोनियल केसीस डिस्ट्रायड बाय द 10 courts. Altogether, there is 33 courts in Goa at present for the matrimonial related cases in the child custody, domestic violence maintenance. Okay, government and recently, law 6625, एक administrative approved 674 judicial court, आता मिनिस्टरान सांगला त्याप्रमाणे केला. हे एकदा त्यांचे सगळे झाले त्या मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता. एट प्रेझेंट रायटली तेंच्यांनी सांगला तशें मिनिमम 1 million लोक जर आसत जाल्यार वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्दां जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. त्या ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना. बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसीस वाडत आसा, तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं तेका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो, लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर बाब निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता, सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची, बट ही काळाची गरज आसा. शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांकां दिलें. शापोरा न्हंयचो गाळ काडपा खातीर सरकारान कितलेशेच फावट निविदा काडल्यो खऱ्यो, मात कंत्राटदार थारूंक नाशिल्ल्यान शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम आडकून उरलां अशें डिलायला लोबो हिणें सांगलें. न्हंयच्या तोंडा लागसार गाळ सचिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचपाक आनी येवपाक अडचणी येतात असो प्रस्न आमदार डिलायला लोबोन प्रस्न आनी जापेच्या वराक सभागृहात उपस्थित केल्लो. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Shapora and surrounding villages that the Shapora jetty is in a dilapidated condition and has already collapsed. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Work is already tender, repair of Shapora jetty. Within short time we'll start the jetty work, and second thing, extension of the jetties also will be done. Proposal is already prepared of the cost of 40.35 crores and it is sent for approval to the central government. केपें आमोणा प्रस्तावित आशिल्लो कृषी घर बांदपाचें आडकून उरिल्लें काम ऑक्टोबर मेरेन सुरू करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांकां दिलें. हे कृषी घर बांदपाचो कामाचो बुन्यादी फातर 2022 घाल्लो, मात अजुनूय ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावंक ना अशें आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या कृषी घरांत कॉन्फरन्सिंग हॉल तशेंच मिटींग घेवपा खातीर खासा सभाघरां आसतलीं. हे शिवाय शेतकी मुळावेल्या शेतकारांचे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान हांगा यंत्रणा चालीक लायतले अशी माहिती ह्या वेळार कृषी मंत्र्यान दिल्या. ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल हांणी सध्या ज्या सुवातीत हें कृषी घर येवपाचें थारायलां तो जागो रस्त्या कुशीक ना, ताका लागून केपी मतदारसंघात रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ह्या सुवातीत कृषी घराचो प्रकल्प हाडचो अशी सुचोवणी शेतकी मंत्री रवी नायक हांकां दिली. जाल्यार ह्या कृषी घरांत शेताची माती परीक्षण तशेंच वेगवेगळ्या पिकावळीच्या बियांचे सीड बँक सारकी सुविधा शेतकी खात्यान उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी केली. बस स्टँडार नाल फोडो, बेतला पंचायत बांदी म्हूण नाल फोडो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह केपें म्युनिसिपल बिल्डिंग जात म्हूण नाल फोडो आनी तितूंत आनी एक नाल फोड म्हणटा कृषी घर इन आमोण्या इन सर्वे नंबर 11/1. म्हाका दिसता हे नाल फोड तितून 5 नाल फोडले तितून हो एक नाल फोडलो. बट एज ऑफ नाव आतां 2022 वन 2025 साली इन सर्वे नंबर 11/1 हे तुमगेले कृषी घर जावपा आहले तेच अजून कांय नाला फाटल्यान कांय जालें ना, तिका व्हडले कोवात जाला. सो म्हाका कळपाक जाय फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हे तुगेलो आतां तुमी तो जेन्ना सरकारान तेन्ना फोडलो तो नाल तो कितें जालां, फायली कितें जालां, कृषी घरा खूंय पावला. अरे टेंडर त्या केलो मागीर येलोच ना मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर. अरे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचपाक कॉन्ट्रॅक्टरान एक चीर तरी घालपाक जाय थिंगा. नेगोशिएशन बी केले कांय खूंय कांय केलें ना कॉन्ट्रॅक्टर. What action you have taken on that contractor? It is now 4 years. Blacklist केलो. कित्याक सोडून गेलो तो म्हाका कांय खबर ना. आतां आमी ते परते करूया. ना खबर ना म्हणटा ना, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस न्हू. सगळे करूया मरे. सेवा When I want assurance from the minister when is going to start the work. हा पळय सेवा झाला डेट इज म्हणून. केन्ना डेट? येस. अरे स्पीकर सर, मंत्री पयल मोठा assurance आहे because it is from 2022. I want assurance. सर
स्पीकर एक सर महिन्यानी 2 महिने मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आम्ही ऑक्टोबर महिन्यात फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकतले प्रोसेस पळयतले म्हाका दिसता इट वील टेक रिटेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येता म्हणून सर 2-3 महिने लागतात ऑक्टोबर एंडिंग फाउंडेशन काम सुरू करता हे जर दुसरो गव्हर्नमेंट लँड आयडेंटिफाय केलो म्हणजे एक सेंट्रलाइज लोकेशनाचेर तुम्ही ते घर जे आता तुम्ही रिटेंडर करता म्हणटा पळय कित्याक 7,000 जागो तुम्ही WR कडेन घेतलो पण तो कृषी घर जर थंय मारल्यार आनीक वायट एलिफंट जातलो कित्याक थंय फार्मर वचना स्पीकर सर सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी तुमी कन्सिडर करतले जाल्यार म्हाका तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे जर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो आमचे कडेन केपें तालुका भितर आसा जर तरी नेक्स्ट एक्सेस टू द हायवे जरी तरी आमी आयडेंटिफाय करून दिलो विल यू कन्सिडर कन्स्ट्रक्टिंग दीस कृषी घर ऑफ केपें तालुका इन दॅट लोकेशन स्पीकर सर हे विचारपाक सोदता दोघांच्या मध्ये झगडी बीन जाते बरे गट्टा दोघूय जण तो फायट घेवपाक होता आणि हांव ताणी जी दुसरी जागा आमच्या रिलेशन दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आणि ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार ताका पळोवपाक लाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता दोगांयकूय एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आणि दोन्ही आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवनी आणि ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करूया ऑक्टोबर चीफ मिनिस्टर ऑक्टोबर फाउंडेशन स्टोन जागा फायनल ताका सांगल्या वे ताका लागून डिले जावपाक ना ऑक्टोबराक जावपाक जाय ताका डिले जावचो मोपा विमानतळाचे पावसाचे उदक पेडणेच्या उगवे वारखंड तसेच सकयल आशिल्ल्या हेर गांवांनी येता हाका लागून लोकांच्या घरांनी शेतांनी तसेच हेर वाठारांनी उदक साचून रावता हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकारान उदक वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी विधानसभा अधिवेशनाच्या शून्य वराक केली. Speaker sir, I would like to mention the following. The Mopa International Airport is constructed on the Mopa plateau surrounding by village namely Mopa, Ugye, Ambere, Paraswada, Warkand, Kasarwanda and Chandel. The water from the top of the hill rock is discharged to provide outlet at the various places namely Ambere, Warkand, Kasarwanda and Purva village. The water resource development has constructed a developed nala for outlet from Ambere village. Similarly, it is proposed to develop nala starting from outlet at Ugwe, Kasarwande, Warkand village so that water can be discharged to the river outlet choosing any flood in the low-lying village and avoid of the road during heavy monsoon. पण मातशें लोड केल्ले आसा करून घेवपाक जाल्यार आमदार जी तारुलकार हांणी वेलंकांनी वचपी ट्रेन सदांच बुकींग करपाक गेल्यार फूल दाखयता. भाविकांक हांगा वचपाक तिकीट मेळना. एजंट्स पयलींच ह्यो तिकिटी घेतात. ताका लागून संबंदीत प्रस्न उपरासला. सरकारान केंद्रीय रेल्वे मंत्रालया कडेन उलोवणी करून हो प्रस्न सुटावो करची अशी मागणी केली. The attention of the House is drawn towards the difficulties faced by my Goan brothers and sisters interested in going to Velankani. The trains are always full and even if one gets ticket, the timing of return journey causes problem. I request the Honorable Chief Minister to take up this issue with the Honorable Minister for Railways and protect the interests of the devotees. स्पीकर सर हांव चेक करता रेल्वेकडे उलयता. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मुरगांवां कोळसो येरादारीक लागून वाऱ्याचें प्रदूशण जाता तशेंच ह्या प्रदूशणाक लागून लोकांची भलायकी इबाडटा. सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी शून्य वराक केली. Attention of the House is drawn to the concern raised by the people of Mormugao constituency. As in recent time, people have been experiencing strong, unbearable odor emitting during the cargo handling operation at Mormugao port. People fears that the air pollution may lead to severe respiration health issue. Step government intend to take in this regard. I'll instruct the pollution control board. जाल्यार आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हाड्डोळच्या जायो ह्यो बऱ्योच फामाद वा ज्या सुवातींचेर ह्यो जायो लायतात त्या शेतकारांचे वेवसायाचेर सध्या खावळ आयल्या. जायो लायतात त्या सुवातीक उजो घालपाची सत्रां सुरू जाल्यात. हो उजो नेमको कोण घालता ते सोदून काडून अशा करप्यांचेर कायद्या वरवीं खर कारवाय जावपाक जाय. देखून सरकारान जायो रोवपी ह्या शेतकारांचो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी विरेश बोरकार हांणी केल्या. Speaker sir, attention of the House is drawn to the challenges faced by Naik Fulkar Samaj from Maddol, Goa for cultivating the Zayo known as Maddocho Zayo, which is indisputtable cultural heritage, and for securing their rightful land ownership. Steps the government intend to take in this regard. No, I will check on it. You give me the details if you have any. बिकॉज तेणी त्या फार्मरांक एप्लाय बी करूंक लावचे.
आनी इतल्यान विधानसभेच्या पावसाळ्या अधिवेशनाच्या कामकाजाचो हो 5व्या दिसाचो नियाळ सोंपलो. नमस्कार.